आसनसोल नगर निगम के 72 नंबर वार्ड पार्षद साबोरोचाबेन चैतन्य माझी ने आरोप लगाया कि उनकी पैड, रबर स्टैंप और हस्ताक्षर फर्जी बनाकर अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है। उक्त बात की जानकारी आसनसोल कॉफी हाउस में पत्रकार सम्मेलन कर पत्रकारों को संबोधित कर उन्हें दी। उन्होंने कहा उनके क्षेत्र में उनका स्टैंप एवं सिग्नेचर के साथ पैड का कुछ लोग कर रहे हैं दुरुपयोग। उनके जानकारी में एक जमीन की बिक्री के कागजात मिले हैं, किंतु उनके पैड पर उनका नकली हस्ताक्षर कर स्टैंप लगा हुआ है। उन्होंने कहा जब वे देखे तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि कोई एक कार्य के लिए तो ऐसा नहीं करेगा। निश्चित रूप से उनके नाम से ऐसे कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने कुल्टी थाना में शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा मंत्री, डीएम सहित इस केस से संबंधित प्रत्येक विभाग को इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में इसका पर्दाफाश होगा, आरोपी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वार्ड नंबर 72 निर्वाचित प्रतिनिधि এবার জমি জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে বা আদার্স কোনো ব্যাপারে যে লিগেল ইয়ারের প্রয়োজন হয় সেই লিগেল ইয়ার অ্যাজ পার রুল গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী কোর্ট এফিডেভিট ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট করবে, তারপর কাউন্সিলর সেটা সই করবে, তার নম্বরটা অ্যাড করে পড়ে। ঠিক আছে, এবার আমাদের প্যাড নিয়ে গিয়ে আমাদের স্ট্যাম্পকে ডুপ্লিকেট বানিয়ে আমাদের সইকে, আমার নিজের সইকে ডুপ্লিকেট বানিয়ে কিছু মানুষ জমি রেজিস্ট্রি যে দলিল আছে এই দলিলে ওটাকে সাবমিট করে বিএলআরওকে অন্ধকারে রেখে এটা করছে। আমার এই স্ট্যাম্পটাও নয়, প্যাডটা সেম টু সেম, হয়তো আমার কাছ থেকে কেউ কোনো কারণবশত প্যাড নিয়ে গেছে, এটাও হতে পারে, তারপর জেরক্স করেছে, তাও হতে পারে। তো এইবার 80 শতক জায়গা এই ওয়ারি সেন্টার সূত্র থেকে রেজিস্ট্রি হয়েছে। তো সই ডুপ্লিকেট করেনি, আরও প্রচুর কাজ করেছে এবং আরও অন্যান্য অবৈধ কোনো কাজ করে থাকতে পারে যেটা হয়তো আমার নাম দিয়ে যাচ্ছে। এরকম করে তাদের মধ্যেই কেউ করেছে এটা বা কারা করেছে এর নাম কিন্তু জানা মুশকিল আছে। এই ডিডটা যারা করেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ক্রেতার নাম হচ্ছে বিজয় মাঝি, আর বিক্রেতা যে তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী বন্দনা মাহাতা, স্বামী নির্মল মাহাতা। এবং আমি এফআইআর করেছি, আমি টু দ্য ইন্সপেক্টর ইনচার্জকে চিঠি করে কপি করেছি, এডিএসআর কুলটি, এলআরও কুলটি, মিনিস্টার ইনচার্জ ল অ্যান্ড জুডিশিয়াল পদক্ষেপ। অলরেডি এখন কেস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কেসে অনেকগুলো ধারাও লেগেছে। হ্যাঁ, এই দেখুন ধারাগুলো রয়েছে কেসে। আসবে, আইনের উপর আস্থা এবং বিশ্বাস যথেষ্ট আছে, আইন নিয়ে আসবে এবং সেই অপেক্ষায় আমরা আছি। ওনারও কিন্তু এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল, উনি কতদূর কী করেছিলেন আমি জানি না, তবে আমি ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গাতে গেছি, যে জায়গাতেই গেছি সে জায়গায় আমাকে বলেছে যে এটা কিন্তু ছোট ব্যাপার নয়, এটা কিন্তু তোমার খুব মানে অ্যাক্টিভভাবে লড়াই করা উচিত এবং যে মেন দোষী তাকে কিন্তু সামনে আনা উচিত। পারে এই ক্ষমতা যদি একজন মানুষ বেঁচে থাকাকালীন করতে পারে তাহলে সরকারের জমি, অনেকেই তো অনেক কিছু জানে না, আমিও জানি না কোনটা কোনটা সরকারি জমি। না না না, এটা কারো জমি। आपकी पार्टी को बनाए यादगार। वेडिंग पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, रिंग सेरेमनी हो या फिर स्कूल कॉलेज के इवेंट हो या फिर कॉर्पोरेट इवेंट हो, सीधा संपर्क करें यंचित इवेंट्स वर्ल्ड से। आपकी पार्टी के लिए हर जरूरी चीजों को वाजिब कीमतों पर उपलब्ध कराएंगे। फुल डेकोरेशन हो या फिर बलून डेकोरेशन, कैटरिंग हो या फिर फोटोग्राफी या फिर ब्राइडल मेकअप या फिर और कुछ भी, सब कुछ मिलेगा यंचित इवेंट्स वर्ल्ड में। तो फिर अपने खास दिन को बनाए यादगार और बुक करें यंचित इवेंट्स वर्ल्ड को। नरसिंह बांध, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। कॉल करें 9382270423 या 7584879476। घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।